अस्सलाम वालेकुम। बुक 5 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट 2 डज ही रिमेंबर। इसके हम इन पेजेस की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन कर चुके हैं। अब हम जो बाकी पेजेस रह गए हैं उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट करते हैं। अपनी बुक्स ओपन करने के साथ साथ आप जल्दी से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर मिल सके। The bang continued, but since there was no visible movement in the room, भौंकना जारी रहा लेकिन चूंकि कमरे में कोई वाज़ेह हरकत न थी, Mike was hopeful that the hounds were behind a secure door somewhere. माइक को उम्मीद थी कि कुत्ते किसी जगह किसी बंद दरवाजे के पीछे हैं, but he was not completely convinced that this was true. लेकिन उसे पूरी तरह यकीन ना था कि ये सच है। Mike edged forward towards नबील। माइक आहिस्ता आहिस्ता नबील की तरफ बढ़ा। Wait there, Mike, said नबील। वहीं रुको माइक, नबील ने कहा। The dogs have been locked in the bedroom. कुत्ते बेडरूम में बंद हैं, but old Marmaduke is asleep here beside me. लेकिन बूढ़ा Marmaduke यहाँ मेरे साथ सोया हुआ है। Marmaduke, said Mike, aghast, stopping dead in his tracks. Marmaduke, माइक ने दहशतज़दा खौफज़दा होकर, हवास पाख्ता होकर अपने कदमों को वहीं जमा लिया। अब यानी माइक ने दहशतज़दा होकर अपने कदमों पर जमते हुए कहा, द ओल्ड मार्माड्यूक, बूढ़ा मार्माड्यूक, द डॉग आई यूज्ड टू टीज व्हेन ही वाज जस्ट अ पप, वो कुत्ता जिसे मैं तंग किया करता था जबकि वो उस वक़्त एक पपी था। यस, रिप्लाइड नबील। हाँ, नबील ने कहा, नबील ने जवाब दिया। यू रिमेंबर मार्माड्यूक, तुम्हें मार्माड्यूक याद है? आई डू, स्टटर्ड माइक। मुझे है, माइक ने हकलाते हुए कहा। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत वक्त गुजर गया। I hope you have him on a leash. उम्मीद है तुमने इसे पटा डाल रखा होगा। I remember I used to worry him no end. मुझे याद है कि मैं उसे बहुत तंग किया करता था। No end, बहुत ज़्यादा। I don't think he will remember that for back, said नबील। मेरा नहीं ख्याल कि उसे इतनी पुरानी बात याद होगी, नबील ने कहा। ही इज ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ, अब ये बूढ़ा और अंधा हो चुका है। एंड लाइक्स टू स्लीप, और इसे सोना पसंद है। एंड बाय द वे, नो, ही इज नॉट ऑन अ लीश, और मैं वैसे भी आपको बता दूं कि नहीं, इसको पटा नहीं बंधा हुआ। Can you be sure? asked Mike. क्या तुम्हें यकीन है? माइक ने पूछा। Sure of what? asked नबील। किस बात का यकीन? नबील ने पूछा। That he is asleep, कि वो सोया हुआ है। You can hear him snoring, can't you? तुम उसके खराटों की आवाज सुन सकते हो, है ना? No, whispered Mike. Are you sure that he does not remember me? नहीं, माइक ने सरगोशी की। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इसे याद नहीं? Just then the snoring stopped abruptly. उसी वक़्त अचानक खराटे रुक गए। The dark form on the sofa stirred. सोफे पर मौजूद स्याह वजूद हिला या कसमसाया। A large head was raised. एक बड़ा सा सर उठा। And two great nostrils sniffed the air loudly. और दो बड़े बड़े नथनों ने पुरशोर अंदाज में हवा को सूंघा। नबील and Mike did not
make a sound. نبیل اور مائک نے کوئی آواز نہ نکالی یعنی دونوں دم بخود ہو گئے. Then there was chaos. پھر افراتفری مچ گئی. The dark form leapt into the air. سیاہ وجود ہوا میں اچھلا. Urgently scrambling to get off the sofa. تیزی سے صوفے سے اترنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا. Snarling, raging Marmaduke leaping forward towards Mike. مشتل غراتے ہوئے بھپرے ہوئے مارماڈیوک نے مائک کی طرف جھپٹتے ہوئے. Drowned out the baying from the distant bedroom. دور بیڈ روم سے آنے والی بھونکنے کی آواز دبا دی. Stop him, do something, screamed Mike as he too scrambled behind a large armchair. روکو اسے کچھ روکو. مائک بھی تیزی سے ایک بڑی سی کرسی کے پیچھے دبکتا ہوا چیخا. نبیل acted just in time. نبیل نے بروقت حرکت کی. He threw himself on top of the dog. وہ کتے کے اوپر جا گرا یا جا پڑا. Pinning it firmly to the floor. اور اسے مضبوطی سے فرش کے ساتھ دبایا. Slowing it down یعنی اس کو مضبوطی سے فرش کے ساتھ دباتے ہوئے اس کی رفتار آہستہ کر دی. Mike saw his chance. مائک کو موقع ملا. And took to his heels immediately. اور وہ فوراً بھاگ اٹھا. Heading straight for the front door. سیدھا سامنے دروازے کی طرف. نبیل could not keep the writhing animal trapped for very long. نبیل مچلتے اور بھڑکتے ہوئے جانور کو زیادہ دیر تک دبائے نہ رکھ سکا. It was almost as big as he was. جسامت میں یہ تقریباً اس کے جتنا ہی بڑا تھا. And much stronger اور کہیں زیادہ طاقتور تھا. Mike reached for the door handle. مائک نے دروازے کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا. Wrenched it down. جھٹکے سے اسے نیچے کیا. Pulled open the door. کھینچ کر دروازہ کھولا. And shot outside slamming the door firmly behind him. اور دروازے کو اپنے پیچھے مضبوطی سے بند کرتے ہوئے تیر کی طرح باہر نکلا. It was not a moment too soon. یہ کام عین وقت پر ہوا. Looking over his shoulder as he raced for the gate, Mike saw Marmaduke's great paws up against the window panes next to the door. گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے جب مائک نے سر گھما کر دیکھا تو اسے ماما ڈیوک کے بڑے بڑے پنجے دروازے کی ساتھ والی کھڑکی کے شیشوں پر نظر آئے. The animal's large, unseeing eyes blazed like garnets, and his teeth were bared. جانور کی بڑی بڑی بے نور آنکھیں یاقوتوں کی طرح دہک رہی تھیں. یاقوت ایک طرح کے پتھر ہوتے ہیں سرخ رنگ کے. And his teeth were bared اور اس کے دانت نکلے ہوئے تھے. His ferocious barks and growls had encouraged the other dogs to bay louder. اس کی خونخوار دھاڑوں اور غراٹوں نے دوسرے کتوں کو زیادہ زور سے بھونکنے کی ترغیب دی. It seemed as if all the dogs of the neighborhood had joined in the cacophony. ایسا لگ رہا تھا جیسے محلے کے تمام کتے اس بے ہنگم شور میں اس شور و غل میں شامل ہو گئے ہیں. کیکوفونی کا مطلب ہوتا ہے بے ہنگم آوازیں. مائک leaped up and over the gate. مائک نے چھلانگ لگائی اور گیٹ پھلانگ گیا. Like an athlete in his prime. اپنے عروج پر پہنچے کسی ایتھلیٹ کی طرح. And collapsed in a heap on the dusty ground. اور گرد آلود زمین پر ڈھیر ہو گیا. He stood up shakily.
وہ کانپتا ہوا اٹھا and still breathless dusted his jacket and trousers with trembling hands. اور اب بھی ہانپتی ہوئی سانسوں کے ساتھ لرزتے ہاتھوں سے اپنی جیکٹ اور ٹراؤزر جھاڑنے لگا. From his pocket he took a large white handkerchief and wiped the sweat of his brow. اپنی جیب سے اس نے بڑا سا سفید رومال نکالا اور ماتھے سے پسینہ صاف کیا. Bye, Nabil, he called out and waved as he hastily made his way down the road without even turning to look. خدا حافظ نبیل. تیزی سے سڑک پر چلتے ہوئے اس نے آواز لگائی اور ہاتھ ہلایا مڑ کر دیکھنے کی زحمت کیے بغیر. I will call you sometime. میں کسی وقت تمہیں فون کروں گا. Perhaps we can meet in town one day. شاید ہم کسی دن شہر میں مل سکیں. They never did see each other again. ان دونوں کی کبھی ایک دوسرے سے ملاقات نہ ہوئی. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری تھی. نیکسٹ ویڈیو میں اس کے ورڈز میننگز اور کویسچن آنسرز سالو کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.